समेट लो, बरस रहा है देख लो, चलो चलो समेट लो, बरस रहा है देख लो, ये नूर इल्म और इश्क का न खाली हाथ तुम रहो। इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है, इल्म नूर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मुज़ाफ़ का बयान चल रहा था और उसमें बयान फरमाते हैं आज व नहवु इद्दाना, इद्दाना ला यजूज़ु फ़ी गैरु इदगाम ताई फ़िद्दाल। इद्दाना में यानी ता का दाल में इदगाम करने के अलावा जायज़ नहीं है। गैरु इदगाम ता का इदगाम के यानी ता का दाल में इदगाम के अलावा कोई चीज़ जायज़, यानी हम यूँ नहीं कह सकते कि दाल को ता बना दें और ता का ता में इदगाम कर दें, इत्ताना पढ़ें। तो ये कहना चाह रहे हैं कि वनहवु इद्दाना ला यजूज़ु फ़ी गैरु इदगाम ताई फ़िद्दाल, यानी इद्दाना में जायज़ नहीं है गैरु इदगाम ता का दाल में इदगाम के अलावा कोई चीज़। हाशिए में देखिए वहाँ बैन सुतूर में लिखा है इद्दाना असल में इद ताना था, इद्दाना असल में इद ताना था। तो अब डायरेक्ट ता का जो है ज़ाल में इदगाम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ता जो है वो महमूसा में से है और ज़ाल जो है वो मजहूरा में से। इसलिए सबसे पहले अब करेंगे ये कि दाल और ता तो हैं करीबुल मखरज हैं, दाल और ता जो हैं करीबुल मखरज हैं। तो सबसे पहले हम ता को दाल बना लेंगे, दाल बना लेंगे और फिर जब दाल बन जाएगी तो बन जाएगा ईद दाना। अब दो हर्फ क्या बन गए? एक जिन्स के बन गए। अब दाल का दाल में इदगाम कर देंगे तो ईद दाना हो जाएगा। लेकिन ये नहीं कर सकते आप दाल को ता बनाएं और फिर ता का ता में इदगाम करके इत्ताना पढ़ें। वही कह रहे हैं ईद दाना असल में इत्ताना था। ला यजूज़ु फ़ी गैरु इदगाम ता फ़िद्दाल, इसमें ता का दाल में इदगाम के अलावा जायज़ नहीं है। लिअन्नहु इज़ा जुइलत ताउ दालन, इसलिए कि जब ता को बनाया जाए दाल, लिबुअदिहा मिन दाल फ़िल महमूसा, उसके दूर होने की वजह से दाल से महमूसा में, उसके वो दाल से क्या है दाल बनाया जाए, लिबुअदिहा मिन दाल फ़िल महमूसा, क्योंकि जो है वो दाल जो है इसके दूर होने की वजह से, ता के दूर होने की वजह से दाल से महमूसा में, क्योंकि दाल जो है वो किस में से है? मजहूरा में से, और ता जो है वो महमूसा में से। तो दूर हो गए ना महमूसा, क्योंकि दाल के ता के दूर होने की वजह से दाल से महमूसा में। वले क़ुर्ब दाली मिन ता, लेकिन जो है दाल के करीब होने की वजह से ता से फिल मखरज, लेकिन मखरज में क्या है? दोनों करीब होने की वजह से। अब जब दाल को ता को हमने दाल बना दिया, फ़यल्ज़मु हीना इज़िन हरफ़ान मिन जिन्सिन वाहिदिन, तब ऐसी सूरत में ता को हम दाल से बदल देंगे। क्यों? करीबुल मखरज होने की वजह से। तो अब इस सूरत में लाजिम आएगा दोनों हर्फ एक जिन्स के जमा होना लाजिम आएगा, फ़युदग़मु, फिर उसके बाद क्या हो जाएंगे? इदगाम हो जाएगा। तो ईद दाना को इत्ताना से इद्दाना तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इत्ताना नहीं पढ़ सकते। वनहवु इज़्ज़क्करा, और इज़्ज़क्करा, इज़्ज़क्करा में क्या करेंगे? अब इज़्ज़क्करा, अब इज़्ज़क्करा ये असल में था इज़्तकरा, इज़्तकरा, इसमें तीन सूरतें जायज़ हैं। इज़्ज़क्करा असल में था इज़्तकरा, इज़्ज़क्करा असल में इज़्तकरा था। अब इससे सबसे पहले ता को ज़ाल में इदगाम तो नहीं कर सकते, क्योंकि ता जो है महमूसा में से और ज़ाल जो है मजहूरा में से, तो दूर दूर हो गए दोनों। अब सबसे पहले हम करेंगे ता को दाल से बदलेंगे, ता को दाल से बदलेंगे। अब दाल से बनेंगे, अब बनेगा ईद दक्कारा। अब दाल और जाल क्या हो गए? दोनों मजहूरा में से हो गए।
اب اس کے بعد ہم دال کو زال سے بدل دیں کیونکہ دونوں مجہورہ میں سے ہو گئے، تو اب بن گئے اذ ذکرہ، پھر دونوں ایک جنس کے بن گئے، اب زال کا زال میں ادغام کر دیں اذ ذکرہ۔ ونحو اذ ذکرہ یجوز فی اذ ذکرہ، اس میں اذ ذکرہ بھی جائز ہے۔ اذ ذکرہ اصل میں کیا تھا؟ اذ تکرہ، تو اذ ذکرہ اصل میں اذ تکرہ تھا۔ اب سب سے پہلے کیا کریں گے؟ تا کو دال سے بدلیں، تا کو، تا اور دال قریب وہ ہے نا، محموز مخرج کے اعتبار سے قریب ہیں۔ اذ ذکرہ اصل میں اذ تکرہ تھا، اب اس کے بعد اس کو بدلا تو اذ ذکرہ اصل میں اذ دوسری صورت اذ ذکرہ دال کے ساتھ، اذ ذکرہ اصل میں اذ تکرہ تھا۔ اب اذ تکرہ تھا تو اب ڈائریکٹ جو ہے تا کا جو ہے زال میں دال بنا کر ادغام نہیں کر سکتے، تو اب سب سے پہلے کریں گے تا کو دال سے بدلیں گے کیونکہ دال اور تا قریب المخرج ہیں، تو اب ہم نے تا کو دال سے بدل دیا، ہو گیا اذ ذکرہ، اذ ذکرہ ہوا۔ اب دال اور زال دونوں بن گئے مجہورہ میں سے، اب جب مجہورہ میں سے بن گئے تو اب ہم نے زال کو بدل دیا دال سے، زال کو بدل دیا دال سے، اب بن گیا اذ ذکرہ۔ اب دونوں حروف ایک جنس کے ہو گئے، جب دونوں حروف ایک جنس کے ہو گئے تو دال کا دال میں ادغام کر دیا، اذ ذکرہ ہو گئے۔ تیسری صورت ہے اذ ذکرہ، اذ ذکرہ، اذ ذکرہ اصل میں اذ تکرہ تھا، یہ فکے ادغام کیے بغیر ادغام کے، یعنی اذ ذکرہ اصل میں اذ تکرہ تھا، تاج اور دال جو ہے قریب المخرج ہیں تو اس تا کو بدل دیا دال سے اور بن گیا اذ ذکرہ۔ فرماتے ہیں لأن الدال والزال من المجہورہ، اس لیے کہ دال اور زال مجہورہ میں سے، فجعل التاء دالا، تو تا کو بنا لیا گیا دال، کما فی ادانا، جیسا کہ ادانا میں کیا بنا لیا گیا؟ تا کو، لقرب المخرج، مخرج میں قریب ہونے کی وجہ سے، بینہما، ان دونوں درمیان، فیجوز لک الادغام، تو آپ کے لیے ادغام بھی جائز ہے، نظرا الی اتحادہما، دال اور زال کی طرف، اتحاد کی طرف نظر کرتے ہوئے، دال اور زال کے اتحاد کی طرف نظر کرتے ہوئے، مجہورہ میں یجعل الدال زالا، تو دال کو بنا لیا جائے گا زال، والزال دالا، اور زال کو دال بنا لیا جائے، والبیان نظرا الی عدم اتحادہما، اور بیان بھی جائز، بیان کا مطلب عدم ادغام، عدم بیان کا مطلب یعنی ظاہر کرنا بھی جائز ہے، ہر حرف کو، اس کو مطلب بولیں گے فک ادغام، اور بیان بھی جائز ہے نظر کرتے ہوئے ان کے عدم اتحاد کی طرف، عدم اتحاد فی الذات، ذات میں عدم اتحاد کی طرف، ارے ذات، دال کی ذات الگ ہے اور زال کی ذات، حاشیہ بین سطور دیکھیں، اذ الذال غیر الدال ذاتاً، کیونکہ زال جو ہے وہ ذات کے اعتبار سے دال سے کیا ہے؟ الگ ہے، تو جب ان کی طرف نظر دیکھیں تو اس اعتبار سے کیا ہو؟ عدم اتحاد کی طرف نظر کرتے ہوئے بیان بھی جائز ہے، بیان کا مطلب فتح ادغام بھی جائز ہے۔ اور چلیں